welcome back to my channel with me Fazliana. In chapter 6, di bab 6 kita akan membahas tentang our busy roads. Jadi kita akan belajar tentang jalan kita yang sibuk. Jadi kita pernah melihat semua jalan raya itu sangat sibuk sekali. Banyak kendaraan lalu lalang ya. Nah, di sini kita akan belajar, we will learn to show the existence of things and people. Jadi menunjukkan keberadaan orang, benda-benda yang ada di sekitar. Oke. Nah, di sini we will state the characters we have in this book. We will start with there is or there are, meaning ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kita belajar menunjukkan karakter di dalam buku ini, menyatakan there is yang artinya ada. There are ada juga, tapi kalau there is there diletakkan di depan berarti artinya ada dalam bahasa Indonesia. Lanjut. Kita lihat di sini ada siswa-siswi di dalam kelas. Nah, ada yang ini namanya siapa? Siswa berambut keriting. Dia mengucapkan there are 6 characters in this book. There are 3 girls, Siti, Dayu, and Lina. There are 3 boys, Udin, Benny, and Edo. There is 1 girl with a headscarf, Siti. There is 1 girl with plaits, Dayu. There is 1 girl with loose hair, Lina. There is 1 boy with curly hair, Edo. There is 1 boy with straight hair, Udin. There is 1 boy with wavy hair, Benny. Jadi dia menjelaskan tentang siapa saja yang ada di dalam kelas. Oke. Ada 6 karakter dalam buku ini. Ada yang bernama Siti, Dayu, dan Lina. Ada juga 3 anak laki-laki yang bernama Udin, Benny, dan Edo. Kalau there is berarti bendanya 1. Contohnya there is 1 girl with a headscarf, Siti. Jadi Siti hanya 1 orang yang di dalam kelas memakai kerudung ya. There is 1 girl with plaits, Dayu. Jadi ada yang kayak dikepang itu namanya Dayu. There is 1 girl with loose hair yang rambutnya dibiarkan saja tanpa ada apapun, namanya Lina. There is 1 boy curly hair. Jadi ada 1 siswa rambutnya keriting, namanya Edo. There is 1 boy with straight hair, rambutnya lurus, namanya Udin. There is 1 boy with wavy hair, Benny. Yang rambutnya bergelombang, namanya Benny. There are bendanya banyak ya. Lanjut. We will learn to describe things by stating what there are. Kita akan mulai belajar mendeskripsikan dengan menggunakan kata there are. Berarti bendanya banyak, Mulai. The roads are very busy now because there are many vehicles. There are also many pedestrians. There is little discipline on the road, but there are very few policemen around. Jadi di jalan itu sangat sibuk sekali, ada banyak kendaraan, banyak orang-orang, ada juga little discipline on the road. Jadi sedikit kedisiplinan di jalan raya, kurang disiplin orang-orangnya. Ada banyak, very few policemen around. Sangat sedikit polisi di sekitar. Lanjut. In a big cities, there are many traffic jams everywhere. There are many kinds of vehicles, car, big buses, minibuses, trucks, bicycles, motorcycles, and becaks. Luckily, there are not many cars now. Jadi di kota besar itu banyak macet ya, dimanapun.
karena banyak kendaraan, mobil, bis besar, bis kecil, truk, apapun, becak juga ada, motor. Ya, banyak sekali di sana. Karena tadi yang kita gunakan adalah there are. Bendanya banyak. Lanjut, there are different kinds of public transportation, buses, trains, ojeks, and angkots. There are some traditional transportations, becaks, bentors, andongs, or delmans. Jadi, ada berbagai macam transportasi umum, bis, kereta, ojek, angkot. Jadi ojek, kalau di Indonesia ada pangkalan ojek, sepeda motor ya, bicycles. Angkot itu public transportation, kayak mobil, angkot. Jarang, tapi kalau di kadang ini udah agak jarang karena banyak orang yang punya kendaraan ya. Ada becak masih, bentor, andong, delman. Kayaknya jarang sekarang. Our roads are not safe now. There are many people who cross the roads, but there are many people who drive very fast. There is little care, so there is very much worry on our roads. Ini Siti yang berkerudung mengatakan bahwa di jalan raya kita itu nggak aman sekarang. Jadi jalan rayanya itu nggak aman. Ada banyak orang-orang yang menyeberang jalan, cross the road, menyeberang jalan. But there are many people who drive very fast. Tapi banyak juga orang-orang yang mengendarai dengan sangat cepat. There is little care, kurang hati-hati. So there is very much worry. Jadi sangat khawatir kalau kita di jalan ya. In big cities, there is much smoke from the vehicles. You can say there is much air pollution. So there are very few stars in the sky there. There are a lot more stars in small village. Jadi di kota besar itu, ini there is berarti satu. There is much smoke. Much smoke. Asap. Jadi asap itu banyak sekali di kota besar. Dari apa? Dari kendaraan. You can say, kamu bisa mengatakan there is much air pollution. Banyak polusi udara. Ada banyak, there are very few stars. Sangat sedikit bintang yang ada di langit, yang bisa kita lihat ada di langit itu sedikit. There are a lot, kalau di desa masih terlihat, karena polusi udara di desa kan nggak seperti di kota. In many places, there are not many trees anymore, so there is too much water during the rainy season and too little water during the dry season. Di banyak tempat ada tidak banyak pohon-pohon di sana, di beberapa tempat ya. So there is too much water during, ada banyak air selama hujan, musim hujan, dan sedikit air pada saat musim kering. Jadi kurang adanya pepohonan. We will write the things that make many roads busy and not safe, stated by the girls and the boys on page 77 till 78, like the example. Kita akan menulis benda-benda yang membuat jalan itu sibuk dan tidak nyaman, sesuai dengan apa yang dikatakan di atas. Apa saja benda-benda tadi? Silakan dicatat benda-benda yang ada di jalan yang sering dijumpai dan yang dikatakan oleh siswa-siswi yang ada di atas tadi, yang sudah disebutkan tadi. Apa saja ya benda-bendanya? Lanjut. Oh, perintahnya ada di atas tadi. Ini. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly if we have any problems. Jadi silahkan
mengejak kata dan menggunakan titik, koma, punctuation. Punctuation marks itu kayak tanda baca gitu yang tepat ya. For example, contohnya, Edo says that our roads are very busy now. Terus 1, 2, 3, 4, apa saja yang dikatakan sama Edo tentang kesibukan jalan. Jalan yang sangat sibuk sekarang ini seperti apa? 1, there are many vehicles there. Ada banyak kendaraan di sana. Ada banyak orang. Nah, sebutkan contohnya ini. Terus Lina mengatakan apa? Lina says there are a lot of traffic jams in big cities. Apa yang dikatakan Lina, Benny, Siti, dicatat lagi di situ ya. Oke. Jadi tadi mencatat benda-benda apa saja yang ada di jalan yang membuat jalan itu sibuk sekali, lalu lalang. Benda itu apa saja? Kayak kendaraan boleh. Terus ini yang dikatakan orang-orang tadi apa saja? Lanjut di sini. OMG. Wait. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam grup. We will write about the conditions of our routes in our town or village by saying what there are there. Jadi kita menulis kondisi di jalan di kota kita atau di desa kita dengan menggunakan there are, di mana di sana ada apa saja, katakan dan tulis. Boleh menggunakan kamus. Dan di sini perintahnya, we will read the lyrics of the song below. If we want to, we can download the song from the internet. This is a very good song. The message is that we can make the world better because we care. Jadi silahkan download di internet lagu yang ada di bawah ini. Dan pesannya apa dari lagu tersebut? Heal the World, Michael Jackson. Lagunya Michael Jackson. There's a place in your heart, and I know that it is love. Kita baca sama-sama, nanti kalian download, dengarkan, dan kalian nyanyikan ya. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there is no need to cry. In this place, you'll feel there is no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why there is love that cannot lie, love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see in this bliss we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing, so make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Jadi kalian lihat ada kata there. There are, there is. Nah, silakan dicatat lirik ini, lagunya Michael Jackson, download, dengarkan, dan pesan moral apa yang terkandung dari lagu tersebut. Lanjutkan. We will read the lyrics very carefully to understand the message. We will use some sentences that will guide us to do it. The sentences contain important messages in the song. Jadi kita baca liriknya, pesannya apa, dan kalimat
yang penting yang terkandung dalam lagu tersebut. Nomor 1, the writer believes that love is in the heart of every person. Jadi penulis atau orang yang menuliskan lagu alias Michael Jackson, orang tersebut percaya that love, bahwa cinta itu ada di hati setiap orang. Yang mana yang menunjukkan liriknya? There is a place in your heart, and I know that it is love. There is love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful and giving. Joyful giving. Nah, yang kedua, love in your heart will make you happy, not sad, and the world better. Jadi cinta itu membuat hati kamu itu bahagia, tidak sedih, dan menjadikan dunia itu lebih baik. Love in your heart will make you aware that there are many people who are not as lucky as you. Jadi cinta di hati kamu membuat kamu itu lebih peka bahwa banyak orang di dunia itu yang tidak seberuntung kamu gitu. Liriknya yang bagian mana ya? Kira-kira silahkan dicari dari lirik tadi. Number 4, the writer invites you to care for other people and try to make the world better. Penulis mengajak kamu untuk peduli ke orang lain dan mencoba untuk membuat dunia jadi lebih baik. Jadi liriknya yang mana ini yang menunjukkan kepedulian? Lanjut di sini. Selalu di akhir materi kalian disuruh membuat jurnal. Jadi kayak sharing, kayak curhat gitu, apa yang dirasakan dari setelah belajar bab atau chapter ini. In our journal, every one of us will handwrite our reflection on our learning process. We will use English or bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. My journal saya, I have just learned to. Saya telah belajar apa? Belajar apa saja? The activities I like most were. Jadi kegiatan yang paling disukai apa yang dari kegiatan tadi? Ada banyak kegiatan yang sudah disebutkan, disuruh ngapain saja dari di atas tadi. The activities I found most difficult were. Jadi kegiatan yang ditemukan yang paling sulit, kegiatan apa? What I need to do better is apa yang harus dilakukan untuk jadi lebih baik. Misalkan kegiatan ini sulit sekali, jadi aku harus gimana? Silahkan curhat ya. Untuk materi selanjutnya kita bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.